राजस्थान के बांसवाड़ा में इस चर्च को मंदिर में बदला जा रहा है। ईसाई धर्म के क्रॉस की जगह भगवान की मूर्ति स्थापित होगी। दीवार पर भगवा रंग रंग रहे ये शख्स कुछ महीनों पहले तक चर्च के पादरी थे। इन्होंने पिछले साल हिंदू धर्म में वापसी की। अब 9 मार्च को ये चर्च भैरू जी के मंदिर में बदल जाएगा। राजस्थान में शायद अपनी तरह का ये पहला मामला होगा। इसे बांसवाड़ा जिले के गांगड़तलाई क्षेत्र का सोडला दूधा गांव है। इस गांव के 30 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। कल तक इस गिरजाघर में बाइबल रखी हुई थी, अब यहाँ पर भगवान श्री राम की तस्वीर रख दी गई है। गांव के गौतम गरासिया ने 30 साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था। 3 साल पहले अपनी जमीन पर चर्च बनाया और इसके पादरी बन गए थे। पहले ये ईसाई में थे, हम ईसाई में से 30 साल रहे। इसके बाद हमारा मन फिर वापस पलट गया। हमारा मन पलट गया एकदम कि हमारे ईसाई उसी मसीह की भक्ति नहीं करनी, हमारे बाप दादा वाले ये हिंदू धर्म करना है। मगर हमारा मन पलट गया। फिर गांव में इकट्ठे हुए, हमारे गांव ने निर्णय कर लिया कि भैरव जी की मूर्ति इस भवन में हम रख देंगे। जो किसी लोगों का दबाव वगैरह? किसी का दबाव नहीं है हमारे पास, किसी का दबाव नहीं है हमारे पास। तो पूजा अर्चना चालू कर दी मंदिर के अंदर? जी बिल्कुल कर दी। कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं? जी हम भैरव जी की। और पहले पादरी थे क्या आप? पहले हम पादरी थे और अब भगवान श्री राम को? अब हम श्री राम को जय बोलेंगे, श्री राम को पूजेंगे, भैरव जी को पूजेंगे, हर देवता को हम पूजेंगे। आसपास में काफी गांव के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो भी यहाँ पर ईसाई बने हुए, क्या उनसे भी कोई संपर्क? सब इतने संपर्क है हमारे पास। इसको भी हम जो बाकी है इसको तोड़ेंगे। समस्त प्रभु जीशु कृष्ण नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज मु आपण निमंते एक बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर मुझे नहीं आसी। तेज से खबर कौन थंबनेल मु जहाँ लिखी ताही मु वर्णना करी, अन्य किसी वर्णना करी ना। तेरे घटनाटा यहीपरी, यहाँ हूँ राजस्थान बांसवाड़ा जिला बोली गोटे अच्छी, आ से जिलार यहाँ हूँ घटना। आठी गोटे चर्च घर मंदिर बदली गला। आठार थी पालक से पूजारी बदली गले। आईटा राजस्थान रे प्रथम थर पर घटी, माने पूर्वर एमती घटना केबे भी घटी नथिला, किंतु परे वर्तमान सेमिति घटना देखा मिली। तबे चर्च होगला मंदिर, पास्टर होगले पूजारी। जितेबाला तांकर इंटरव्यू निगला से कहते मो 30 वर्ष मु पालिक सेवा कार्य मुझे कर माने टिके देखते बंधु कौन जने व्यक्ति 30 वर्ष प्रभुंकर सेवा कार्य कलापर वर्तमान से पुणी थरे निजर हिंदू धर्म को से प्रत्यावर्तन कर से कहते एबे मोर जीशु दरकार नहीं, एबे मु जय श्रीराम बोली मु कहबी, श्रीराम नाम मु नेबी। आ से जो चर्चटा जो मंदिर है से ऊपर थिबा क्रॉस को हटे दिया गला। भितर जते बाइबल थिला, क्रॉस थिला, माने ख्रिस्टियानिटी रिलेटेड जते भी जिनिस भितर थिला सब जिनिस को हटे दिया गला। हटे दिया है कि वर्तमान से भितर कौन कराउची तांको भगवान कर फोटो रखाई सेठी क्रॉस तो नहीं, बाइबल जगह तांकर हिंदू धर्म शास्त्र रखाई। बाहर जो क्रॉस थिला क्रॉस को माने हटे देकी सेठी तांकर हिंदू धर्मर पताका लगा जाइए। आउ जीशु नाम बदल से ओम अच्छी। ए समस्त विषय आम मैंने देखा पाऊँ। तेबे गोटे विषय मुझे कही रखुच्छी प्रिय बंधु कौन यहीटा कौन से नुआ कथा नुहे। आउ ए समस्त हेबा द्वारा आमे केबे भी विचलित आमे होना। कहीं आमे विचलित होना कारण ए समस्त विषय होची आत्मिक विषय अटे। कारण किए प्रभु को विश्वास करिबो, किए प्रभु को छाड़िबो, एटा तो वर्तमान दुनिया रे चली। एमती किसी लोक मान जो मैंने कि जीशु को विश्वास करिकी सबकि परित्याग करिकी समाने जीशु को विश्वास करुचंते। हिंदू धर्म को परित्याग करिकी निजर पूर्व विषय को परित्याग करिकी
ଏବଂ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଏ ଭାରତକୁ ଦେଖିବା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ ଆଉ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରିବ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଚାହିଁଲେ ମୁସଲିମ ହୋଇପାରିବ, ଶିଖ ହୋଇପାରିବ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚାହିଁଲେ ବି ହିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବ, ହିନ୍ଦୁ ଚାହିଁଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଜି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଚଳିତ ନହଉ। କାରଣ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଚଳିତ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ହେଉନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିର, ପାଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ପୂଜାରୀ। ଯଦି ୟାର ଉଲ୍ଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ ପାଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି, ତେବେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହୁଥିବା ଆଉ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ। ସେ RSS ହେଉ, ବଜରଙ୍ଗ ହେଉ, ମାନେ ପଳେଇ ଆସିକି ଓଲଟା ହଙ୍ଗାମା କରିଥାନ୍ତେ, ତୋଡ଼ ଫୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ, ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରିଥାନ୍ତେ। ତୁମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ତୁମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ? ପାଷ୍ଟର ହେଇଯିବ। ତୁମେ ପୂଜାରୀ ଥିଲ, ତୁମେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଯିବ। ତୁମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ଏମିତି ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତେ ନିହାତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତାର ଉଲ୍ଟା ଘଟୁଛି, ମାନେ କ'ଣ? ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ହେଉଛି ପୂଜାରୀ, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏମିତି ବିରୋଧୀମାନେ ବିଲକୁଲ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ରାତିରେ ନିଦ ବି ହେଉନଥିବ। ଆମ ଧର୍ମ ବିପଦରେ ଅଛି, ଆମ ଧର୍ମ ବିପଦରେ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିପଦରେ ଅଛି। ସେ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ହିଁ ରାତିରେ ହେଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ କେବେ ବି ଆଶଙ୍କା ଜାଗ୍ରତ ହେଇନାହିଁ ଯେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିପଦରେ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିପଦରେ ଅଛି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ଅନେକ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିକି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଧରିକି ରଖିବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆମର ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ। କାରଣ କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ଆଉ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନରକ ଯିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇକି ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ବିଚଳିତ ହେଉନୁ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆମଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା। କିନ୍ତୁ କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ନୁହେଁ। ଆମର କାମ ହେଉଛି ଆମେ କେବଳ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ବାସ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।